जब कोई मुंतज़िर ना हो, राब्ते अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म होती है, पैसा, वक़ार, इज़्ज़त, अकड़, गुरूर, नफ़रत और मनसब, और सिर्फ़ अमल बाकी रहता है। अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फ़रमाए। ज़िंदगी, मोहब्बत, दौलत, हर शय अल्लाह की अता है। ये उससे कोई नहीं छीन सकता, और जो छीनने की कोशिश करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आँख में एहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहमदिली और मकासिद में आला ज़रफ़ी। कोशिश कीजिए इसमें कोई तीसरा शरीक ना हो। इबादत, मोहब्बत और माफ़ी सब पर्दे की चीज़ें हैं। हमारी ना रुकने वाले ज़वाल की वजह यही है कि हमने आसानियाँ तक़सीम करने के बजाय रुकावटें खड़ी करने का फ़न सीख लिया है। न जाने क्यों लोग एक गलती के पीछे सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तुम्हें पता है, जब बात नामुमकिन पर आकर रुक जाती है ना, तब मेरा रब कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। जब ताल्लुक़ ज़रूरत के हों, तो उनकी याद भी ज़रूरत के वक्त ही आती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाए तो किसी की तलब नहीं रहती। कभी कभी आपको बड़ा मान होता है किसी पे कि ये इंसान मुझे ज़रूर समझेगा, कोई और समझे ना समझे, फिर वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा गलत समझ लेता है। कायनात का सबसे पहला गुनाह न शिर्क था और न कुफ्र, बल्कि पहला गुनाह था मैं इससे बेहतर हूँ। सच कहने का अगर शौक है, तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। जो आपसे तंग हो उसे छोड़ दिया करें, उसे खुद को छोड़ जाने की ज़हमत भी ना दें। बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। परेशान मत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेहतर लिखा है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो कभी किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन न समझें, बल्कि बोलने वाले की कमज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। ज़िंदगी मेरी तलब कुछ इतनी ज़्यादा तो नहीं, बोझ जो तेरा उठाया उसकी बस उजरत मिले। वो गुनहगार की दुआ भी सुन लेता है। ए इंसान, हाथ उठाकर देख, पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। खुद से प्यार करना सीखो, लोग तो साल की तरह बदलते रहते हैं। अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है खुदा और हमसाये के साथ सुलह हो। किसी को बेबस करना और उसकी बेबसी का तमाशा देखना एक आला दर्जे का घटिया तरीन काम है। मांगने वाले हाथ को हकारत से देखने और धुतकारने के बजाय शुक्रिया किया करो कि ये हाथ हमारा नहीं। तुम्हें इस फानी दुनिया में हर उस चीज़ से बिछड़ना है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, फिर भी इंसानों के जागने से पहले परिंदे जाग जाते हैं। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो मुखलिस नहीं तो फ़कत कचरा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, मयार नहीं। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। अच्छे लोगों में यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। ये रूह कुछ भी हो जाए हमेशा उदास रहेगी, क्योंकि ये दुनिया इसका घर नहीं। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर ना किसी से शिकायत करता है, ना ही किसी से उम्मीद। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं ना, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, एक मेरा रब ही है जो एक सजदे में मान जाता है, वरना ये दुनिया वाले तो जान लेकर भी माफ़ नहीं करते। दुनिया सिर्फ उनकी खैरियत पूछती है जिनके माली हालात ठीक हों, और जो तकलीफ में हों उनके तो मोबाइल नंबर भी गुम हो जाते हैं। जिस खानदान में सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरे के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जो हम सह सकते हैं मगर किसी से कह नहीं सकते। ज़िंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। लोग मुबारकबाद देने या फातिहा खानी के लिए आते हैं। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी
ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہ انہی کو چبھتے ہیں۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا پیار، اعتماد، عزت اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ کبھی کبھی رب آپ کو صحرا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کو زمزم ملے۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کروا دیتا ہے۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ جو تعلق اللہ کو نامنظور ہو وہ آپ کب تک نبھاؤ گے؟ مجھے پسند ہے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کھو جانا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت کے بعد زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھیں۔ زندگی میں سب سے بڑا غم آپ کے اپنوں کی منافقت ہے۔ یہ ایک ایسا غم ہے جو نہ صرف آپ کے وجود بلکہ آپ کے روح کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کبھی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ نے مرد میں 7 حصے عقل اور 1 حصہ عشق رکھا ہے، جبکہ عورت میں 1 حصہ عقل اور 7 حصے عشق رکھا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ چالاکی اور عقل مندی میں کیا فرق ہے؟ چالاکی یہ کہتی ہے کہ تم دنیا بدلنا چاہتے ہو، جبکہ عقل مندی یہ کہتی ہے کہ تم خود کو بدل لو۔ پچھلی نسل رشتے نبھا گئی، موجودہ نسل توڑ رہی ہے، اگلی نسل بغیر رشتے کے رہنا پسند کرے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ رزق عورت کی مقدر سے اور اولاد مرد کی مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پہ عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پہ مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ کسی کے برے الفاظ کا جواب آپ نے بھی اسی انداز میں دیا تو یقین جانیے آپ بھی اسی جیسے ہیں، بس اس نے بولنے میں پہل کر دی۔ اگر آپ دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں تو اپنا لہجہ دھیما رکھیں۔ ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے، یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔